Good evening mga guys, no? Sundito sa Tambo Terminal dapit. So atong sisihon kung unsa na diri. So guys, montag niya guys. Sakyan naka Raptor. So atong sisihon mga guys. So nice guys with lights. So guys, so mo na dyan akong idea guys. Mukha lang idea guys. So no hell below us, above us only sky. Oh, yeah. Imagine all the so guys, nakita nyo na ng whiteboard guys. Fully booked slot permit yan na guys. Grabe no, Tagalog. Tapos reservation na 6,000 plus medyo okay 300 per hour. So gusto kayo for business guys. Tara. So it isn't hard to do. grabe mga lights guys. Oh, so na sila swimming pool sa taas. So para sa ta kuya, And no religion kay gigutom na ko. So guys, cheers sa tabi. So tara, ato to sa taas. So nasa yung munting swimming pool. Goods na ito yan. Pwede mag-swing ang mga couple. I'm a dreamer. And nice kayo guys, mga lights pa lang. So swimming pool gamay, okay na kayo. Video okay, one is against the area 6,000 guys. Siguro nasa 5 hours siguro. Muli, check itong video kaya nila. Secret video kaya. Hiling-hiling ko. Yan. Wow, galing talaga. Ang mga procurement sumayaw. So yan ah. Labas na naman tayo. Ito talagang lights maganda dito. Yan. So may basketball din. Pwede mag-shooting. So ito na aking dito lang entrance sila. So ito lang parang bahay lang. Yung bahay ng may-ari nasa loob. Tapos simple lang. Bahay lang. Ay, sakit naman na ginawa mo. Guys, from July to September may nakabook na. Okay talagang ganitong business. So guys, salamat mga guys.